میں نہیں کہوں گا کہ آپ چھوڑ دیجیے، میں نہیں کہوں گا کہ نعرہ لگائیے، میں نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولیے۔ دیشر گڑھ کی سرزمین کو اگر آپ پہچانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پورے ہندوستان میں آپ کے ماما جان کو زمین کے اعتبار سے اگر کسی زمین سے محبت کی وہ سرزمین دیشر گڑھ ہے، وہ سرزمین دیشر گڑھ ہے۔ بابا فرماتے تھے کہ میں کشمیر گھومتا ہوں، دلی گھومتا ہوں، کبھی امریکہ گھومتا ہوں، کبھی سوڈان گھومتا ہوں، دنیا کا میں چکر لگاتا ہوں، لیکن میرے قلب کو آرام نہیں ملتا۔ جب شیر بابا کی نگری میں آ جاتا ہوں تو دل کو راحت مل جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ جو ولی سے پیار کرتے ہیں، جو ولی سے پیار کرتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں، وہی ولی ہوتے ہیں۔ اب ان کی ولایت کا ثبوت میں دے دوں، کوئی کتاب کی بات نہیں ہے اور میں تقریر کرنے ابھی نہیں کھڑا ہوا، بس میں آپ کے ماما جان کو پیار سے میں چاچو بولا کرتا تھا، چاچا جان۔ ثبوت ہے میرے پاس، کوئی ثبوت لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جو 1986-87 میں ان کے گود میں کھیلا کرتا تھا۔ طبیعت خراب ہو گئی، آصف نے مجھ کو جکڑ لیا، میری والدہ سرکار ملت حضور آپ کے ماما جان کے دستے کرم کے پاس میں لے کر آ گئی، کہتی ہے حضور آپ کا یہ بیٹا پاگل ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، چیوٹیاں لگ گئی ہیں، جسم سڑ چکا ہے، جہاں باقی نہیں ہے، بہت نانوا ہو چکا ہے۔ سرکار ملت نے دست کرم رکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، انہی کے سامنے میرا یہ وجود 6 فٹ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس کے بعد جو نیچے آیا تندرستی ایسی آ گئی کہ آپ مجھے بھوت نہیں پکڑتا، مجھ کو دیکھ کر بھوت دور بھاگ جاتا ہے، آصف دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ سرکار ملت کی بات کرتے ہو، ان کے مقام کی بات کرتے ہو، ان کے رتبے کی بات کرتے ہو، ان کی شان کی بات کرتے ہو، ان کی عظمت کی بات کرتے ہو، ان کی رفائی کی بات کرتے ہو۔ ارے ان کا تذکرہ اگر نہیں ہوگا، ان کا تذکرہ اگر نہیں ہوگا، کائنات میں کسی مسلمان کی نماز نہیں۔ میں بہت سخت آواز میں، سخت لہجے میں نے بات کری۔ آل نبی اولاد علی کا تذکرہ اگر آپ نہیں کرو گے، محفل سجا کے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہم پر احسان نہیں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کندھوں سے اپنی تعریف کروا لے رہے ہیں، ہم لوگوں سے اپنی بات کہلوا رہا ہے۔ ورنہ ان کی شان اور عظمت کو میں کیا بیان کروں، بات فقط اتنی سی ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، لیکن میں سارے شعراء کو دیکھ رہا ہوں اور ہمارے گوہر بھائی کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک منٹ میں 5 مرتبہ رومال سے اپنا چہرہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، سورج تو ڈوب گیا ہے لیکن گرمی ابھی بھی لگ رہی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، سورج تو غروب ہو گیا ہے مگر گرمی ابھی بھی باقی ہے، جو پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، مٹا نہیں ہے۔ سورج غروب ہوا ہے، مٹا نہیں ہے۔ اگر ہندوستان میں غروب ہوتا ہے سورج تو پاکستان میں نظر آتا ہے، اگر ہندوستان میں غروب ہوتا ہے سورج تو ترکستان میں نظر آتا ہے، تو امریکہ میں نظر آتا ہے، تو لندن میں نظر آتا ہے، کہیں
उगता है तो जो गौसे पाक का सूरज होगा, पीछे वाले मैं मोहब्बत की बात करूंगा। क्या सरकार से मोहब्बत है तो दलील पेश करो यार। खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर बोते हैं, शेख शाही मस्जिद में वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं। मेरे मामा आपका चेहरा नजर आता नहीं सच। मेरे मामा आपका चेहरा मेरे मामा आपका चेहरा नजर नहीं आता ये सच है, मगर खुशबू बताती है यही मालूम होते हैं। मगर खुशबू बताती है यही मालूम होते हैं, यही मालूम होते हैं। मगर खुशबू बताती है यही मालूम होते हैं। वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं। तो ये आसमान का सूरज जब गुरूब होता है तो लोग ये सोचते हैं कि अब अंधेरा छा गया, दैनिकी आ गई। लेकिन जब गौसे आज़म का सूरज जमीन के 6 फीट नीचे जाता है, जब ये सूरज बाहर था तो हम गुलामों के बाहर को रोशन कर रहा था। बेशक जब ये सूरज शेख शाही मस्जिद में था तो गौसे आज़म का ये सूरज पूरे भद्रक, उड़ीसा, कश्मीर, दिल्ली, किशनगढ़ के आशिकों के जिस्मों को मुनव्वर कर रहा था। जब सरकार नगर में ये सूरज जमीन के 6 फीट नीचे चला गया है तो आज हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहा है, हमारे दिलों को रोशन कर रहा है, हमारे इश्क को रोशन कर रहा है, हमारे ईमान को रोशन कर रहा है। कहते हैं मेरा सवाल आया, सरकारी मिल्लत चले गए, एक बाबा से चले गए, अब हम लोग क्या करेंगे? क्यों भाई क्या बात हुई? कहा कि जब सांप काट लेता ना हमारे बस्ती में, जब किसी को सांप काट लेता तो फूल डाल करके बाबा जान को लगा देते। हुजूर सांप ने डस लिया है, नजर फरमाइए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जाओ ठीक हो जाओ, दुआ दे देते, फूल के जरिया दुआ दे देते। गौहर भाई ने मुझसे कहा कि ये दोनों सूरज गौसे पाक जमीन के अंदर चले गए हैं, मोबाइल लेकर नहीं गए। तो अब अगर किसी को हिंदुस्तान की सरजमीन पर सांप काटेगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबतें आएगी, दिक्कतें आएगी, शैतान बहकाएगा, शैतान परेशान करेगा, आसेब आ जाएंगे, बीमारी आ जाएगी, तो हम कैसे बाबा को टेलीफोन करके दुआ करवाएंगे? बहुत दिक्कत की बात हो गई। मैंने कहा कैसे आप आशिक हैं, आपको इतना भी पता नहीं। जब तक वो हमारे लिए छठ थे, जब तक वो अहले भद्रक के लिए छठ थे तो उन पे जलजला आता अपने ऊपर ले लेते, मुसीबतें आती अपने ऊपर ले लेते, गुलामों को बचा लेते। आने वालों जरा सोचो, वो छठ है, जलजले पर जलजला, कभी कुफ्र का फतवा, कभी फतवे पर फतवा, कभी बाल पर फतवा, कभी अमल पर फतवा, कभी उनके रुखसार पर फतवा, कभी उनके अमाल पर फतवा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो छठ थी, वो था, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं ये वो छठ थी, लेकिन बुनियाद जमीन के बाहर नहीं, जमीन के अंदर हुआ करती है। बुनियाद जमीन